सब्सक्राइब कीजिए इशाअतुल क़िरात चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह अल्लाह وما أدراك ما ليلة القدر الله ليلة القدر خير من ألف شهر الله 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 يفتح عليك. وما أدراك ما ليلة القدر. الله طيب ليلة القدر خير من ألف شهر. الله تنزل الملائكة والروح فيها. الله طيب أحسنت يا مولاي. تنزل الله هي حتى مطلع الفجر.